সকালে ঘুম থেকে উঠে হাজার ব্যস্ত থাকলেও মাত্র 11 বার শ্রবণ করুন এই ধন্বন্তরী মন্ত্র। আপনি একটি সুস্থ এবং রোগমুক্ত জীবন পাবেন। বন্ধুরা, ধন্বন্তরী দেবতাকে বলা হয় আয়ুর্বেদের দেবতা, যিনি সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃত কলস হাতে নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলেন। ধন্বন্তরী দেবতার পুজো মূলত ধানতেরাসের দিন করা হয়ে থাকলেও আপনি যদি প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আপনার প্রাতঃকর্ম সেরে মাত্র 5 মিনিট এই মন্ত্রটি শ্রবণও করতে পারে, তাহলে আপনি এবং আপনার পরিবার সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। আপনারা পাবেন একটি নিরোগ এবং সুস্থ জীবন। আসুন বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এবার শ্রবণ করি রোগ মুক্তি ধন্বন্তরী মন্ত্র। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধন্বন্তরে অমৃত কলশ হস্তায় সর্বমায়া বিনাশায় त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः।